पश्चिम एशिया पुणी तेजिला युद्ध यूएई उपरे ईरान रो आक्रमण ड्रोन आक्रमण जरिया यूएई रो फुजियार तेल खड़ी उपरे आक्रमण करिछि। ईरान पक्षरु 15टी मिसाइल एवं 4टी ड्रोन माड़ करा जायथिबा सूचना मिलिछि। एथिरे 3 भारतीय आहत होइतिबा मते खबर आसुछि। ट्रम्प को धमकी भितरे शक्ति प्रदर्शन करिछि ईरान। सेबळी सोमवार दक्षिण कोरियार वाणिज्य जहाज रे आक्रमण खबर सामना को आसीछि। एही घटना एभली समय घटिछि जेतेबेले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प नौसेना माध्यमरे जहाज पई जलपथ खोलिबा घोषणा करथिले। तेबे अमेरिका मध्य जवाब देछि। ईरान 6टी छोट छोट बोट को मिसाइल माड़ा करी नष्ट करिछि। एही घटना परे एबे विश्व शक्ति जोगाण को नै चिंता बढ़िछि। पश्चिम एशिया पुणी थे तेजिला युद्ध यूएई उपरे ईरान रो आक्रमण ड्रोन आक्रमण जरिया यूएई रो फुजियार तेल खणी उपरे आक्रमण करिछि ईरान। ईरान पक्षरु 15टी मिसाइल एवं 4टी ड्रोन माड़ करा जायथिबा सूचना मिलिछि। तेबे एथिरे 3 भारतीय मध्य आहत होइतिबा खबर सामना को आसुछि। ट्रम्प को धमकी भितरे शक्ति प्रदर्शन करिछि ईरान। सेबळे सोमवार दक्षिण कोरियार वाणिज्य जहाज रे आक्रमण खबर मध्य सामना को आसीछि। एही घटना एभली एक समय घटिछि जेतेबेले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नौसेना माध्यमरे जहाज पई जलपथ खोलिबा घोषणा करथिले। तेबे अमेरिका मध्य जवाब रखिछि। ईरान रो 6टी छोट छोट बोट को मिसाइल माड़ा करी नष्ट कर दैछि। तेबे घटना परे एबे विश्व शक्ति जोगाण को नहीं चिंता बढ़ी। कारण जेहेतु सीधा सड़क ईरान यूएई को टार्गेट करिछि। यूएई रो फुजियारा तेल खड़ी उपरे सीधा सड़क मिसाइल माड़ करिछि। तेणु वर्तमान विश्व बजार क्रूड ऑयल रो दाम बढ़ी जिवो बोली ये आशंका मध्य सृष्टि करिछि। कारण फुजियारा तेल खड़ी उपरे विश्वर अनेक गुड़िए देश निर्भर करिथांती एवं सीधा सड़क जेतेबेले फुजियारा तेल खड़ी को ईरान अटैक करिछि। 15टी मिसाइल माड़ करिछि। 4टी ड्रोन द्वारा आक्रमण करिछि। तेणु वर्तमान तेल को नहीं बा अशोधित तेल को नहीं वर्तमान शंका बढ़ी जाइछि जे हुए तो विश्व बजार अशोधित तेल दर वर्तमान बढ़ी पारे बोली। तेबे संपर्क में अधिक सूचना पाई वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा आम सहित जोड़ी। डॉक्टर मानस बेहरा प्रथम आपको स्वागत करछि ओटीवी को। डॉक्टर मानस बेहरा किछि दिन व्यवधान पर पुणी थे ईरान यूएई रो फुजियारा तेल खणी उपरे सीधा सड़क आक्रमण करिछि। कौन केवल एथिपाई ईरान दायी ना ईरान को सहयोग करुथुबा विद्रोही माने भी एथिरे शामिल अछंती बोली आपण अनुमान करूछन्ते? Industry-oriented MBA for future-ready managers. 100% internships, 90% placements. Become a global leader. Do your MBA at Sri Sri University. नहीं इटा उभय अछंती ईरान सहयोग करथुवा विद्रोही माने तो यूएई ऊपर आक्रमण करिवार कारण होउची जे 6टी बोट को ईरान रो नष्ट करिछि अमेरिका एवं सेगुड़िक जा ईरान रो गणमाध्यम सरकारी गणमाध्यम कहउछंती सेगुड़िक अस्त्र शस्त्र नेकी जाउ नथिले साधारण जिनिस नेकी जाउथले सिविलियन नागरिक माने थिले एवं सेतरे 5 जण मृत्युवरण करिसेंती। इटा प्रथम कथा हला हरमुज प्रणाली निज नियंत्रण को नवा पे अमेरिका चाहूची एवं ईरान रो क्षमता को टेस्ट करूची। 2टी युद्ध जहाज को से नेइथला एवं भयभीत होइकी जो सिविलियन नागरिक मानक नेकी जाउथवा बोट पर आक्रमण करथला अपाचे हेलिकॉप्टर द्वारा। तो एथरे से भयभीत होइथला काळे ईरान रो बोट आसीगला एवं हमको आक्रमण करिवो। तेणु ता नाटा ट्रम्प बदलेले जे प्रोजेक्ट फ्रीडम तार्थ तांकर जो सहयोगी माने यूरोपीय राष्ट्र माने सहयोग करनथले हरमुज प्रणाली खोलिबारे एइथरे काळे खोलिबा आगुर जो एपिक फ्यूरी थिला एपिक फ्यूरी अर्थ होची कोन पूरा रागी के आक्रमण करूछन आक्रमणात्मक ना थिला वर्तमान नाटा बदलै देले जे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहले काळे अन्य साथी माने सहयोग करिवे। तो होल पर्पस हला यार मूल उद्देश्य हला हरमुज प्रणाली के निज नियंत्रण को नवा एवं तब खोलिबा जोटा संभव नै कारण ईरान प्रति आक्रमण करिवो जदिओ ट्रम्प कहिसंती जे युद्ध विरति बंद हेइ नै। अपर पक्षरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो तैल भंडार पर आक्रमण करिछि 19टी मिसाइल एवं गोटे ड्रोन आक्रमण करिछि निया जळिछि। 3 जण भारतीय सामयिक अति कम रे माने मॉडरेट क्षताक्त होइछंती इंजुरी ताकर साधारण भाव रे हिछि। तो वर्तमान ये जो आक्रमण करिया पछरे आंकर उद्देश्य होछि जेहेतु यूएई रो बेस रो आक्रमण करिछि अमेरिका एवं ताको सहयोग करुछि सेथिपई यूएई ऊपर आक्रमण होइछि। एंटायर देखिए फेब्रुआरी 28 जो 40 दिन युद्ध यूएई रो सामरिक बेस गुड़िक व्यवहार करथिला सेथिपई
ଇରାନ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ଆର୍ଗାଚି କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇଏ ଧମକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ତ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରନ୍ତି କି ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦିଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଅଛି ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ଏପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠି ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଇରାନ ତାହେଲେ ଇରାନ ସେନାକୁ ପୁରା ପୃଥିବୀରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯିବ ଏତେ ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତା ଅର୍ଥ ନେଗୋସିଏସନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇରାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଇନ ଆସୁଛି ଯେ ସେଠି ସେମାନେ ଟିକସ ବସେଇବେ ୟାକୁ ଆମେରିକା ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଇରାନର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହୁ ଏବଂ ଇରାନ ଓମାନ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ଆର୍ଗାଚି ମସ୍କୋ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓମାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ବଡ ବିପଦ ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଦିଟା ନୌ ଜାହାଜକୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଇରାନର ପ୍ରତିରୋଧ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଇରାନର IRGA କୁ ୟାର ପ୍ରବଳ ଭୟ ଆମେରିକାର କାରଣ ସେଠି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେରିକା ତାର ଚୋକିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଇରାନର ଯୋଉ 22 କିଲୋମିଟର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ତାର ନିଜର ଦେଶ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଜଳପଥ ଦେଇକି ତାକୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମେରିକା ଯେ ଇରାନ କେତେ ଜୋର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ଗାଚି କହିଛନ୍ତି ଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଡଲକ୍ ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଯାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା ତ ଇଏ ଯୋଉ ରଣକୌଶଳ ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ରେଟ୍ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ଗ୍ୟାସୋଲିନ ରେଟ୍ ସବୁ ବଢିବ ପୁଣି କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପ୍ରଭୋଗ କଲେ ଇରାନକୁ ଇରାନ ତ ଛାଡିବନି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ପୁଣି ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଜାହାଜ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ କି କଣ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସେଇଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆଉ ଭଳି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି କି ପୁଣି ଇରାନ ଆମେରିକା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏକ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତିକି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ଏ ନେଇ ଆପଣ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଡୋର ଡିପ୍ଲୋମାସି ଚାଲୁଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ପ୍ରେସର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସରେଣ୍ଡରି ପୋଜିସନକୁ ଆସୁ ଦିଟା କଥାକୁ ନେଇକି ଅଟକେଇଥିଲା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇରାନର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା ଯେ ଇରାନ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇଯାଉ ସେଥିରେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହୁ ତାପରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ତେଣୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେରିକା ତାର ନାଁ ବଦଳି ଦେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଫଳ ହବନି କାରଣ ଇରାନ ଏତେ ସହଜରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକି ଛାଡିବନି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଫାୟାରିଂ ବା ଗନ୍ ସଟ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଇରାନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଫାୟାରିଂ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆଇଦର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଉପରେ ବା ଆମେରିକା କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ନଉଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଜାହାଜ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାପରେ ଇରାନ କଣ କରୁଛି ୟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ସିଚୁଏସନ କଣ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ୟୁଏଇର ଫୁଜିଆରା ତେଲ ଖଣି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଚେତାବନୀ ଦିଗରେ ସେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ନଜର ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମାନସ ବେହେରା ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ Industry-oriented MBA for future-ready managers. 100% internships, 90% placements. Become a global leader. Do your MBA at Sri Sri University.